हेले 1930 मसीहा थी सरकारी भावे इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस मूल है आउ जेनटा के पछे ना दिगला ऑल इंडिया रेडियो 1936 मसीहा जून मासर 8 तारीख थी 1936 मसीहा नु 2026 मसीहा तक 90 बछर पूरा करिछे आमर आकाशवाणी सफलतार सहित श्रृंखलित भावे आ शालीनता रक्षा करिकिरी आउ पूरा देश मनाउछे ये उत्सव 90 बरस पूर्तिर उत्सव खुशीर लहर सबुआड़े आउे आमर कार्यक्रम 99 आपण मानकु बहुत बहुत शुभेच्छा अभिनंदन जनैकिरी स्वागत करुछे। आकाशवाणी संबलपुर केन्द्र तरफ लोकसंगीत समारोह 99 कार्यक्रम स्थानीय जिला प्रेक्षालयर तपस्विनी हॉल रे निमंत्रित अतिथि मानक गहन मे 12 तारिख संध्यारे संपन्न होइथिला। केन्द्रर भारप्राप्त कार्यक्रम मुख्य संतोष पिंक सभापतित्व अनुष्ठित प्रारंभिक सभारे लोकप्रिय रंगवती गीतर सुनामधन्य गीतिकार पद्मश्री मित्रभानु गौंतिया, पद्मश्री जितेन्द्र हरिपाल, पद्मश्री कृष्णा पटेल एवं केन्द्रर अभियांत्रिक मुख्य संतोष कुमार प्रधान सम्मानित अतिथि भाव में जोग देइथिले। आकाशवाणी केवल शिक्षा सूचना एवं मनोरंजन माध्यम नुहे, भाषा साहित्य कला संस्कृति एवं परंपरा को बंचाई रखिबा सहित अनेक लुक्कायित प्रतिभा को लोकलोचन को आनी गीतिकार कंठशिल्पी एवं नाट्यकार सृष्टि करिवार एक बलिष्ठ अनुष्ठान। तेणु एहार जययात्रा अब्याहत रहिबा वांछनीय बोली विशिष्ट अतिथि माने मत व्यक्त करथिले। आकाशवाणीर स्वीकृति प्राप्त संगीत संयोजक तथा गीतिकार रतन कुमार पूजाहारी संयोजन मिनती पाणिग्राही, लिपिका विभार, गगन बाग एवं शत्रुघ्न लुहा प्रारंभिक संगीत बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बाणी रे बाणी आम आकाशवाणी परिवेषण करथिले।
নাই সরে সরক সুরুত বাণীব আমার আকাশ বাণী সরক সুরুত বাণীব আমার আকাশ বাণী मंचरे उपस्थित अतिथि पद्मश्री मित्रभानु गौंतिया महोदय, पद्मश्री डॉक्टर कृष्णा पटेल महोदया, सम्मुखरे उपस्थित निमंत्रित अतिथि ज्ञानी गुणी सज्जन मंडली, आकाशवाणी परिवार सहित जड़ित श्रोता शुभेच्छु समस्त को पुणी थरे मु नमस्कार करुच्ची। এই कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची एवं अभिनंदन जनाऊँगी। आज आम समस्त एक गौरवर दिन, भारतीय जनजीवनर सहचर, संस्कृतिर बाहक, शिक्षा सूचना एवं मनोरंजनर विश्वसनीय माध्यम आमर अति प्रिय आकाशवाणी तार 90 वर्ष पूरण करुच्ची। 1936 मसीहारू आरंभ होइतिबा ए अनुष्ठान केवल प्रसारण अनुष्ठान नुहे, यह आम देश भारतवर्षर स्पंदन, लोकमानंकर भावना एवं भारतीय संस्कृतिर एक जीवंत प्रतिबिंब। स्वाधीनता ठारू आरंभ करी देश गठन पर्यंत, ग्रामीण विकास ठारू आरंभ करी नूतन प्रजुक्तिर परिचय पर्यंत प्रत्येक पर्यायर आकाशवाणी सबुबले लोकंक पाखरे रही। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय मंत्र को पाथेय करी छोट पिलामानंक ठारू आरंभ करी वयस्कंक पर्यंत भिन्न भिन्न वर्गंक पाई विभिन्न धरणर कार्यक्रम प्रस्तुत करी लोकमानंकर प्रिय भाजन हो पारिछि। एई आकाशवाणी जेतेबेले देश युद्धर सम्मुखीन हुए, जेतेबेले एक जरूरीकालीन परिस्थितिर सम्मुखीन हुए, प्राकृतिक विपर्ययर सम्मुखीन हुए, सेतेबेले आकाशवाणी दक्षतार सहित तार कार्य संपादन करी समाज रे स्थिरता आनी पारिछि एवं शांति प्रतिष्ठा करि पारिछि। आजिर एई डिजिटल जुगरे मध्य निजको सीमित करि रखि नाही, समय सहित निजको मध्य परिवर्तित करिछि एवं डिजिटल प्लाटफर्म जरिया नुआ नुआ श्रोता मान सहित जोड़ी निरंतर भाव में सेवा जोगे आसी। स्थानीय भाषा साहित्य संस्कृतिर संरक्षण सहित प्रचार प्रसार में एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करिछि। ता सहित स्थानीय लोककला लोक संस्कृति स्थानीय प्रतिभा मान चिन्हट कर देश विदेश में परिचित करिवार एक सुजोग सृष्टि करि पारिछि आकाशवाणी। से जहाँ भी हो, यही आकाशवाणी 90तम जय यात्रा को आज स्मरण करी आगामी दिन में किभली भाव में आम आकाशवाणी को आहुरी सशक्त आहुरी समृद्ध एवं जनाभिमुखी करि परिबा से दिगरे आम संकल्पबद्ध हेबा। यही आकाशवाणी जहाँ भारत सर्वप्राचीन और विश्वसनीय प्रसारण संस्था मध्य गोटे 1936 मसीह आरंभ होता एवं 90 वर्षर गौरवमय यात्रा यह देशर सामाजिक सांस्कृतिक और शिक्षामूलक
ଉନ୍ନତିରେ ଅପରିସୀମ ଭୂମିକା ନିଭାଇଛି। କାଳଜୟୀ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ ଜନ୍ମ ନେଲା ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁରରେ। ଆଉ ରଙ୍ଗବତୀର ଅନ୍ତୋଳିଶାଳ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଆକାଶବାଣୀ। ସେତେବେଳେ ଯେନ୍ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ଥିଲେ ଯେନ୍ କଳାକାର ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ ସେଟା ରହିଛେ। ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଳାକାରକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମର ଯେନ୍ତା ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ସବୁ ବାହାର କରିବେ। निश्चित बहुत खुशी कथा है किंतु तेरे भी 90 बरस रेडियो स्टेशन के पुरला हेले संबलपुरी गीता बूढ़ा नहीं है कि बूढ़ी नहीं। आज ये संस्कृति ये कल्चर एतकी रीच है जे कि दुनिया सारा चली जाइए। ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଗୀତ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା, କମ୍ ଥିଲା ସେ ଗୀତ ପ୍ରଚାର ସରିଗଲା ଆଉ ନି ପାଇଲା ଆରୁ ଗୀତ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲା ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେନ୍ କବିମାନେ ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୀତ ଲେଖୁନ୍। ଏଇଟା ଶୁଣିଲା ଉତରୁ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଡ଼କୁ ଆଇଲି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁଥିଲି, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆଇଲା ଉତରୁ ଗୀତି କବିତା ଲେଖିଲି ମୁଇଁ। ଆଉ 71ରୁ 80 ମସିହା ଯାକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାହିତ୍ୟର କି ଇତିହାସର କି ଗୀତର ଗୋଟେ ସେଟା ସୁନା ସମୟ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୀତ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ସେ ଭିତରେ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୋଟିଏ 1977 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ସେ। ଆଉ ତାର ସୁନା ଜୟନ୍ତୀ ପୁରୁଛେ 2027 ମସିହାରେ। ଏହା ସହିତ ପୁରୁଣା ଦିନର ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗାଇଥିବା ମୁରଲୀରେ ମୁରଲୀକେ ସୁରେ ସୁରେ ବଜା ଗୀତକୁ ମିନତୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଫକୀର ପଟ୍ଟନାୟକ ଗାଇଥିବା ଗଲା ରାତି ଝୁମୁରାର ସୁରେ ଭର୍ମି ଦେଲି ତୋର ନାଁ ଗୀତକୁ ଗଗନ ବାଗ, କମଳ କୁମାରୀ ବେହେରା ଗାଇଥିବା ତୁଇ ନୁରୁଥିଲୁ ନୁରି ନୁରି ମୁଇଁ ଶେଷେ ହେଲି ତୋର ମାଲିରେ ଗୀତକୁ ଲିପିକା ବିଭାର, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲ ଗାଇଥିବା ସୁନାଗୁରି ବଉଲ କସିରେ ତୋର ବିନେ ମୁଇଁ ବନା ଗୀତକୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଲୁହା ପରିବେଷଣ କରି ପୁରୁଣା ଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ସହିତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥିଲେ। ରତନ କୁମାର ପୂଜାହାରୀ ମଞ୍ଚର ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ, ମହେଶ କୁମାର ପଟେଲ, ସୋମନାଥ ଚାଲ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେସନ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। গলা রাতে ঝুমরার সুরে ভর্মি দেলি তোর না গলা রাতে পাথর ঘরে শুয়ে ছিলাম শুনি পাইলাম মোর মা গলা
বিধাতা ই জনমে কাটিলা যে নাই করু সুরতা হেলে হেবি যোগিলে একা তো লাগে আর কার নাই ধরে হাত ই কথা তিনবার সত আর কাহার নাই ধরে হাত রে ବରମିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ହଁ ତେବେ ଏଇ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଏନ୍ତା ଆଗକେ ଚାଲିଥିବା ତୁଇ ନୁରୁ ଥିଲୁ ନୁରି ନୁରି ମୁଇ ସିସି ହେଲି ତୁ ମାନେ ରେ ଜୁନି ରେ মন বাগিচা তুই নরু থিলু নরি নরি মুই সিসি হেলি তো মানে রে তুই থিলু খানি মুই থিলি খানি কি করি থিলাস কি করি থিলাস তুই নাই জানি মুই নাই জানি হিবা বলি কুনে বসা হিবা বলি কুনে বসা তুই থিলু খানি মুই থিলি খানি কি করি মুই সিসি হেলি তো মানে রে জুনি রে মোর মন বাগিচা মনি গুরি সোনা গুরি সোনা সোনা গুরি ভুল কষিরে তোর পিনে মুই বড়া সোনা গুরি ভুল কষিরে তোর পিনে মুই বড়া তুই পাশে থিলে উছলি যাইছি তুই পাশে থিলে উছলি যাইছি কি মোর মোর যমুনালো সোনা গুরি ভুল কষিরে তোর পিনে মুই বড়া সোনা গুরি ভুল কষিরে তোর পিনে মুই বড়া বিহি বনে দিলা ততে কেড়ে সুন্দর পরি বিহি বনে দিলা ততে কেড়ে সুন্দর পরি কিয়ে কষি সরগ তরা কিয়ে কহেছি পরি কিয়ে কষি সরগ তরা কিয়ে কহেছি পরি তাহা থিলা তুমর সবু দেরি তাহা থিলা তুমর সবু দেরি তোর ঠানে গোনারে সোনা গুরি ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମାନେ ବନେଇକିରି ଆମକୁ ସବୁବେଲେ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦାସ ବି ଅଛନ୍ ମାନଭଞ୍ଜନ ହୋତା ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଉଦ୍ଧବ ଓରାମ ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଜୟରାମ ମୁଣ୍ଡା ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ମନୋଜ କୁମାର କନ୍ଧେର ଡକ୍ଟର ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡା ଡି ସୋମାୟା ଏମାନେ
बहुतटे पुरस्कार जीतिकी आमर आकाशवाणी लगी गर्व आ गौरव आनी देछन। तो लोक नाच लोकगीत तो से जादू अच्छे आम जानीचु ताले यहाँ काଣା अच्छे आमर कार्यक्रम से टिके कहि दियो। ये लोकगीत तो सुनला जिनछ लोक नाच नहीं देखो के देखलो से मानकर बजा और नाच देखी करी मुई गया भी बोला तो नाची पकाली तो नाचलो भी बजा बजालो भी तो हां जे यहाँ के जन किसान नाच परिवेशन करबे लहरंगा लोलबीरा बामरार बुद्धदेव पुदुला एवं दल किसान आदिवासी नृत्य सरकारी सिपाही जमाले जाला ओ मादगी मलकती महान कलो चंबिने रानेरा जमाले जाला ओ मादगी मलकती महान कलो चंबिने रानेरा। दीपाली चौधरी एवं दल संबलपुरी नृत्य परिवेषण करथिले।
ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପୃଷ୍ଟି ସଭା ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କୈବର୍ତ୍ତ ସାହୁ ଏବଂ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦାସ ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ କ୍ଷେତ୍ରମଣି ବିଭାର ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଆଜି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା। ଆମ ସହ ସଦୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଆମର ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଥିବା ସମସ୍ତ କଳାକାର, ଗୀତିକାର, ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ନାଟ୍ୟକାର, କବି, ଲେଖକ, ଗବେଷକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆକାଶବାଣୀର ସବଳ ପରିଚୟ ଆମର ଉଦ୍ଘୋଷକ, ପ୍ରସାରଣ ସହାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହି ହେଉନି। ଆମର ଚାରିସ୍ତମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭାଗ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଭାଗ, ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ତଥା ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ, ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଆମେ କୃତାର୍ଥ। ଏହି ଆକାଶବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଅଭିଯାନ୍ତ୍ରିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ପି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଙ୍ଗୁଆଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ କ୍ଷେତ୍ରମଣି ବିଭାର ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଖ୍ୟ ଯେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ମନୀଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଶ୍ରମ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଆରକ୍ଷୀ ବିଭାଗ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ଆମର ପ୍ରାୟୋଜକ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ତଥା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା।